ଖରାପ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରବାରୀ। ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଝରନ୍ ପରିବାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଏখান ତ ସଦସ୍ୟ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ତା ଆୟୋଜନ କଲେ କେନ୍ତା ମନ କେ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଦେଖିଲା ବେଲକି ମୋର୍ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛେ ଆଉ ମନଟା କୁତକୁତାଇ ବୁଲୁଛେ ଯେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆମର୍ନେ କେଭେ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଆମର ସଂଗଠନର ନାଁଟା ଯେନ୍ତା ଆଜି ଗଢ଼ିଲା ସେନ୍ତା ଆଉ ଆମର କାମ ଯେମିତି ହେନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଉଷ୍ଣାଗ୍ର ଛାଏ ଖୁଲି ଯାଇଛେ। ସମସ୍ତେ ଖୁଲଖୁଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତ ସମସ୍ତେ ଉଷ୍ଣାଗ୍ର ଭରି ଯାଇଛନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛେଁ ଇଟା ମା ସମଲେଇ ଆଉ ଏ ମାଟି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି এটা ଗୋଟେ ମହକ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ମହକ ଲାଗି ବୋଲି ଆজ ସବୁଆଡ଼େ ଚହଟି ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଆଗାମୀ ଦିନଥି ଆମର ସବୁ ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଏନ୍ତା ଆସିବେ, ସବୁ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳାମିଶା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହକେ ଏଡ଼େ ଫୁଲଫୁଲ ମୁଲମୁଲକେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କର୍ମା। ସେଟା ଯେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଡିଙ୍ଗରା ବାଜି ଯିବା, ସବୁଆଡ଼େ ନାଁ ପଡ଼ିଯିବା, এইটা আমি আশা করি মা সম্মেলনে বিনতি করছি। ঝরন তরফରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଝରନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ କେଣା କାଣା କେନ୍ତା ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁନ୍ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟର ଯେ ପହଚାନ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପହେଦାର ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1 ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କୁ ହେତୁ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମନେ करवार लगी सम्बलपुरी साहित्य काना है, सम्बलपुरी भाषा काना है ताके जनाबार लगी आमे ई प्रोग्राम टा करिछु। सम्बलपुरी और हमर संगठन नाम है सम्बलपुरी झरन। सम्बलपुरी झरन रो उद्देश्य है कि सम्बलपुरी भाषा, सम्बलपुरी संस्कृति, सम्बलपुरी परंपरा के सुरक्षा देवार संगे संगे तार हमर प्रचार और प्रसार करबे। आ इटा होते से दिन जेन माध्यम रे हमें सम्बलपुरी भाषा सुरक्षा भी करि पारमु और प्रचार भी प्रसार भी करि पारमु। सेति लागि दिनटा हम मानवा के मानि छ। बहुत पुण्य के छुआ माने आज भाग नेइले केमति देखुछन? बहुत बड़े अति सुंदर चमत्कार थिले सेमानकर प्रदर्शन। सेमानकर गुरु मान को मैं विशेष विशेष धन्यवाद दे छे। गुरु माने जेने सिखे जन ताको बहुत धन्यवाद छे। छुआ मान को भी बहुत धन्यवाद दे छे। सेमान समय देले और आसी रे हमर न समस्त उत्साह बढ़ाले। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर है। सर आज प्रथम वर्ष आगु को कोन केमति एटा प्रथम वर्ष आमे बहुत कम समय में प्रस्तुत करथिलु, किंतु जहाँ भी वो बहुत सफल होइछे। ए प्रोग्राम टा हमर आगामी दिन रे समस्तंगर सहायता रे आपण माने भी संगे रहे मोर आशा समस्तंगर सहायता रे एटा बहुत बड़ रूप देमा, बहुत बड़ गोष्ठ करा बोली मोर आशा है। मैं 10 क्लास ले एनआरएस स्कूल में पढ़छे। आज बहुत बड़ प्रोग्राम हेतिरा। आज एनआरएस स्कूल बहुत मजा आछे। हम सब बहुत मजा आछे। केतना लागु जे आज एक दिन तक आगु कोई पार्टिसिपेट करथिलन ना?